पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आमे साधु अल्फोन्स दे लिगोरी जी जड़े धर्माध्यक्ष, धर्म उपदेशक और धर्माचार्य थिले तांको विषय शिक्षा करवा। 1696 साल सेप्टेम्बर मास 27 तारिख में नाप्लेस निकटवर्ती एक अभिजात और धार्मिक परिवार साधु अल्फोन्स भक्तिशील पिता गिउसेपे दे लिगोरी बा जोसेफ ओ माता अन्ना काभालिएरी सात सन्तान मध्यरु ज्येष्ठ सन्तान भावे जन्मग्रहण करथिले। अल्फोन्स मारिए आंतोनी जोहन कस्मस दामिएन मिखाएल गास्पार दे लिगोरी तांको पूरा नाम थिला। से छोट बेलू ही प्रभु भक्ति और भयर बढ़ी। प्रतिवर्ष तांको पितांक सहित जेकोसी एक धार्मिक अनुष्ठान रे ध्यान प्रार्थना करने से जाउथिले। तांकर द्वय भ्राता जाजक थिले एवं तांकर द्वय भगिनी सेवा भगिनी थिले। साधारण प्रतिभाशाली एवं अति बुद्धिमान होइथिबारु तांको 16 वर्ष बयस रे आईन रे डॉक्टरेट डिग्री बा आचार्य उपाधि प्रदान करा जाइथिला एवं से शीघ्र सफलता हासिल करि पारिथिले। तांकर 21 वर्ष बेलू से तांकर वकील वृत्तिर अभ्यास आरंभ कले एवं अति शीघ्र नाप्लेसर सर्व जनाशुना वकील नाम परिचय लाभ कले। विचारालय बा कोर्ट को जीवा पूर्वर से दिव्य यज्ञ प्रथम अंशग्रहण करुले। से जड़े संगीत रसिक थिले, तेणु प्राय से ऑपेरा को जाउथिले। जेते से जगत विषय जानिबा को पाइले सेते से कम आकर्षित हेले। 1723 साल अगस्ट मास 28 तारिख दिन से जड़े अनिरामय रोगी को परिदर्शन करने को चिकित्सालय जाइथिले। प्रभुंको उद्देश्य ही तांको जीवन को उत्सर्गित करने दिव्य दर्शन से लाभ करथिले। 27 वर्ष बयस तांको मृत्यु त्याग करथिले। प्रार्थना एवं दान धर्म कार्य रे परमेश्वर को इच्छा आविष्कार करने को से चेष्टा करथिले। सेथिपाई बोली से धर्म संघर सदस्य हेबा पाई निजको व्रती कले। जदिओ तांको परिवार यार विपक्ष रे चाप और प्रतिबंधक कले, तांकर विवाह परिवार निर्बंध को खारज कले वो जड़े जाजक होगापाई सम्मति प्रकाश कले। सुतरां से आवश्यकीय अध्ययन कले और 1726 साल डिसेम्बर मास 21 तारिख में जड़े जाजक भाव अभिषेक प्राप्त कले। सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट दान होउछि आम पड़ोशी आध्यात्मिक मंगल पाई अति उत्साही हेबा से कहिथिले। धर्मनिरपेक्ष मिशनारी धर्मसंघर से जड़े सदस्य होई निज गृह रे रहुथिले। 6 वर्ष मध्य नाप्लेस ठारे से अगणित भाव में धर्म प्रचार करथिले। ताहांकर प्रचार अति सरल, स्पष्ट और प्रत्यक्ष, जहाँ समस्ते अति सहजरे बुझी पारुथिले। पाप स्वीकार संस्कार से अति नम्र और प्रभुंकर दयार एक बुझीपारिबा जड़े सेवक थिले। तेणु अनेक अनुतप्ति तांको पाखको जाउथिले। 1729 साल रे धर्माध्यक्ष थोमास फाल्कोया जी कि पायस वर्कर्स बा धार्मिक कर्मचारी मानकर धर्मसंघ स्थापन करथिले। तांको अल्फोन्स साक्षात करथिले एवं से माने द्वय घनिष्ठ बंधु होइथिले। सेवाभगिनी मारिया सेलेस्ते जी कि जड़े रहस्यमय थिले, ताहांको सहित मध्य से जड़ित थिले। सेमानकर सहायता और सहयोग 1732 मसीहा नवेम्बर मास इटाली रो स्काला ठारे रिडेम्पटरिस्ट कांग्रिगेशन बा महापवित्र परित्राण धर्मसंघ से स्थापन करथिले। नाप्लेसर प्रत्येक प्रांत से परिभ्रमण करी प्राय 20 वर्ष तांको मिशन बा प्रेरित कार्य द्वारा से अगणित भाव में मन परिवर्तन कराई ख्रीस्टियान कराइथिले। एही धर्मसंघ ताहार प्रचार कर्म पाई जनाशुना, तेणु एहाकू मंडलीर परित्राण सेना बोली वर्णना करा जाए। अल्फोन्स विशेष भाव में छोट प्रभावशाली निवेदन एवं प्रेमर कार्य को पसंद करुथिले। कारण जे प्रार्थना करे से परित्राण पाए, जे प्रार्थना करे नहीं से अभिशप्त से कहिथिले। तांको कलमरु आम पाखरे मोट 111टी पुस्तक एवं ग्रंथ अछि, जहाँ 60 रु अधिक भाषा 4000 रु अधिक संस्करण करा जाई प्रकाशित होइछि। तेणु सर्वदा सचेतन जे गोटे पटे ज्ञान बिना धार्मिकता जनकु अयोग्य करिदिए एवं अन्य पटे धार्मिकता बिना ज्ञान जनकु अहंकारी करिदिए। यही उक्ति को उदाहरण द्वारा से जे पवित्रता एवं शिक्षा प्रकृत में एकाठी जाती बोली अल्फोन्स प्रमाणित करथिले। अल्फोन्स को जेतेबेले पालेर्मोर धर्माध्यक्ष हेबा पई कहा जाइथिला ताहा से खारज कर देइथिले। किंतु 1762 मसीह जेतेबेले एक छोट नियापोलिटान धर्म प्रदेश साधु आगाता दे गोतीर धर्माध्यक्ष करा जाइथिला,
ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଂସ୍କରଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶ ତାହାର ଅନୁଶାସନହୀନତା ପାଇଁ ଜଣାଥିଲା। ଏକ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମିନାରୀ, ଯାଜକ, ମଠଗୁଡ଼ିକ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମିଶନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ପୂଜନ ବିଧିର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା, ତାଙ୍କ ମେଷପଲକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଯାଜକମାନେ ଅବଧାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେପରି ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରିସର ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଲଫନ୍ସ ଗୋଠିଆ ଏବଂ ବାତଜ୍ୱରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପକ୍ଷାଘାତ କରିଥିଲା। ତଥାପି 1755 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପିତା ତାଙ୍କ ଏପିସ୍କୋପାଲ ବା ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ 79 ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଧିର ଓ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆହୁରି ପରିତାପର କଥା ହେଉଛି 1780 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମସଂଘର ରାଜକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏକ ଦଲିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଦଲିଲ ଯାହା 1749 ମସିହାରେ ପୁଣି ପିତା ବେନେଡିକ୍ଟ ପଞ୍ଚଦଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମୂଳ ନିୟମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ରିଡେମ୍ପଟରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାହା କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଧର୍ମସଂଘକୁ ବିଭାଜିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, ଏକତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଆଦେଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଯେପରି ସେ ନିଜେ କହିପାରିଥିଲେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଗ୍ରହ। ବିରୋଧାଭାସ, ରୋଗବ୍ୟାଧି, ଧର୍ମସଙ୍କଟ ବା ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ବାରିଶି ବା ନିହଣ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। 1787 ସାଲ ଜୁଲାଇ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଆଲଫନ୍ସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 1816 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ପିତା ପିୟୁଷ ସପ୍ତମ ଏହାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। 1839 ସାଲ ମଇ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପିତା ଗ୍ରେଗୋରୀ ଷୋଡ଼ଶ ସାଧୁ ରୂପେ ଉନ୍ନୀତ କଲେ ଏବଂ 1871 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ପିତା ପିୟୁଷ ନବମ ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସାଧୁ ଆଲଫନ୍ସ ନୈତିକ, ଈଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମ ଉପଦେଶକମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଟନ୍ତି। ମନୋଚିନ୍ତନ। ସାଧୁ ଆଲଫନ୍ସ ଦେ ଲେଗୋରୀ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନୋକାମନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମନୋକାମନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାରିଆଙ୍କ କତିକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଆଙ୍କୁ ଲୋଭନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ଗଛ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦିଏ, କିଏ ବା ଫଳରୁ ଗଛ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ସୁତରାଂ ସାଧୁ ଆଲଫନ୍ସଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନମୁନା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଓ ପବିତ୍ର ବା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କିପରି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସାଧୁ ଆଲଫନ୍ସ ପିତାମାତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ, ତା ସାଥେ ସାଥେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲେ। ପିତାମାତା ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାଳିତ କରିଥିବେ। ହିତ ଉପଦେଶ ନର ନ କୁହେ, ଜ୍ଞାନୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ। ପୁଣି ଧାର୍ମିକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 9:10 କୁହାଯିବ, ଈଶ୍ୱର ଭୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଓ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।